Salam alaikum. Les fractions rationnelles. Décomposition en éléments simples. Alors ici, on va voir quelques techniques très importantes pour décomposer une fraction rationnelle en éléments simples. Alors, dans cet exercice, l'exercice 0,2, nous allons décomposer cette fraction. F de x égale à x puissance 4 plus 2x carré plus 1 le tout sur x carré moins 1. Donc, avant tout, قبل كل شيء قبل ما نبداو بسرعة نحلو التمرين لابد أن نبدي بعض الملاحظات بالنسبة لهاد لا فراكسيون راسيونيل اللي عندنا. الو اولا يمكن لي نشوف اول شيء يمكن لي نقوم به وهو نشوف واش هاد لا فراكسيون هادي واش اسكيلي ايريدكتيبل سيتادير ما يمكنش ليها تختزل. هذا هو يعني الشيء الاول. اذا باش يمكن لي نشوفها واش ايريدكتيبل ou non alors خاصني نشوف النيميراتور le polynôme اللي كاين في النيميراتور et le polynôme اللي كاين في الدينوميناتور. alors le polynôme اللي كاين في الدينوميناتور خاصني نشوف ليه التعميل ديالو x au carré moins 1. هذه راه متطابقة هامة. c'est une identité remarquable qui se factorise de la façon suivante: x plus 1 facteur de x moins 1. alors هاد x plus 1 إلا درتها إيكال 0 واش غتعطيني x إيكال موان 1. وهاد الفاكتور هذا إلا درتو يساوي صفر اش كيعطيني x يساوي 1. الوغ في هاد الحالة كنقولو أن هاد العدد هذا موان 1 و 1 سون دي بول قطبين لهذه fraction ديال هاد الفراكسيون راسيونيل. دو بول. alors puisque ici le degré ici c'est 1, ici le degré c'est 1, donc on les appelle des pôles simples. alors on les appelle des pôles simples. قطبين بسيطين للكسر الجذري f de x. إلا كانت هنا مثلا 2 وهنا 3 كنقولوا أن ناقص 1 c'est un pôle simple de multiplicité égale à 2. هنا عندي أس 3 كنقول أن x يساوي 1 أن 1 c'est un pôle de multiplicité, c'est un pôle simple de multiplicité égale à 3. إذا ضروري هاد المفردات وهاد الفوكابولير وهاد المصطلحات تكون أولا عندنا. علاش؟ لأن ما يمكنش لينا نكونوا غاديين ونحلوا في التمرين وحنا ما عارفينش المفردات أو المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم. إذا قلنا لي بول هما moins 1. les pôles de cette fraction rationnelle f de x sont le nombre réel moins 1 et le nombre réel 1. donc اش غادي ندير دابا؟ qu'est-ce que je vais faire? alors je vais monter au numérateur et je remplace par la valeur du premier pôle. هنا غادي نعوضها في هاد اللي في النيميراتور، هاد البولينوم اللي في النيميراتور. دونك انا نعوض x بناقص 1. إذا اش غتعطيني؟ غتعطيني ناقص 1 أس 4 هي 1 زائد 2 في ناقص 1 أس 2 هي 2 في 1 هي 2 زائد 1 يعني غتعطيني 4 و4 لا يساوي 0. إذا هنا اش يمكن ليا نقول؟ هادشي راه كلشي معروف هادشي. إذا هنا ناقص 1 العدد ناقص 1 اللي هو سميناه ان pôle de la fraction f n'est pas racine du polynôme qui se trouve au numérateur. Et pour x égale à 1, alors je remplace x par 1, donc j'obtiens 1 à la puissance 4 c'est 1, plus 2 fois 1 au carré c'est 2, plus 1 égale toujours à 4, et 4 différent de 0. Donc les pôles moins 1 et 1
tous les deux ne sont pas des racines du polynôme qui se trouve au numérateur. Donc notre fraction rationnelle f est réductible، بمعنى أننا ما يمكنش لي نختزلها. إذا الإمكانية ديال الاختزال إمتى كتكون مني كنعوض بالبول بلي بول هادو بواحد من لي بول ديال لا فراكسيون في النيميراتور او نيميراتور وغيخرج ليا صفر، بمعنى أنني غادي نختزل بإكس موان هذاك لو بول. بون هذا أولا. ثانيا غندوزو لحاجة أخرى مهمة جدا، وهي حتى هي غادي تنفعنا يعني باش يكون الحساب ديالنا بسيط فيما بعد. إذا غنمسح هادشي بعدا أولا. إذا هنا غادي نشوفو ألوغ تكلمنا على لي بول، تكلمنا على la fraction est-ce qu'elle est réductible ou non. Maintenant nous allons voir est-ce que la fraction rationnelle واش عندها une partie entière, c'est-à-dire واش عندها une partie polynomiale que l'on appelle aussi une partie polynomiale. إذا في غادي غنمشي للنيميراتور، لو بولينوم اللي كاين في النيميراتور غنسميه ان اف هكذا. هذا غير نوتاسيون درتها انا هكذا، يمكن لك تقبلها ولا ما تقبلهاش، انت حر في راسك. اذا هنا لو نيميراتور دو اف هو لو بولينوم اكس بويسونس 4 بلس 2 اكس كاري بلس 1، لو دوغري ديالو هو 4، و لو دوغري دو دينوميناتور دو اف هو 2، 4 اكبر او يساوي 2. اذا اف هاد لا فراكسيون راسيونيل possède ou عندها une partie polynomiale ou bien une partie entière non nulle. Alors maintenant, comment chercher cette partie polynomiale? Tout simplement avec à l'aide de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur suivant les puissances décroissantes. 4 2 0 1 0. Les puissances, remarquez bien ici que les puissances sont décroissantes. 4 2 0 2 0. إذا هنا غادي نبداو نديرو la division euclidienne du numérateur de la fraction f par son dénominateur. Alors x4 divisé par x2, ça donne x au carré. X au carré fois x au carré, c'est x puissance 4. Alors j'écris moins x puissance 4 et après je fais l'addition. X au carré fois moins 1, c'est moins x carré. Et ici j'écris plus x carré. Je fais la somme. Alors, la différence revient à faire la somme de l'opposé. Alors ici j'ai écrit l'opposé, le polynôme المقابل، وغادي نجمع بلا ما نطرح. يعني لو بغيت نطرح غادي نخلي x4 moins x4. Donc هنا x4 moins x4 c'est 0. 2x carré plus x carré, ça fait 3x au carré. غادي نهبط هذاك بلس 1 هنايا. تقنيات القسمة الإقليدية راهم شايفينها في السلك الأول. Alors 3x carré divisé par x carré c'est plus 3. 3x carré, alors j'écris moins 3x carré. 3 fois moins 1 c'est moins 3, donc j'écris plus 3. Et je fais la somme. 3x carré moins 3x carré c'est 0. 1 plus 3 ça fait 4. Et voilà, ça y est, j'arrête ici. Donc le polynôme x4 plus 2x carré plus 1 حسب تعريف القسمة الإقليدية كيساوي الخارج مضروب في المقسوم عليه زائد الباقي. الخارج هو x au carré plus 3 مضروب في المقسوم عليه اللي هو x أس 2 ناقص 1 زائد الباقي. الباقي هو 4.
ندير واحد الخط هنايا باش نعزل بيه. الوغ مانتونون بغيت نرجع لا فراكسيون راسيونيل ديالي، اذا خاص يكون هاد اكس او كاري موان زان هنا لتحت، تحت من x 4 plus 2x carré plus 1. Donc je divise les deux membres. Donc en divisant les deux membres, donc j'obtiens x4 c'est-à-dire f de x, la fraction rationnelle f de x, qui est égale à x4 plus 2x carré plus 1. Je divise les deux membres, نقسم الطرفين ب x au carré moins 1. Donc sur x carré moins 1 plus 4 sur x carré moins 1. Pardon. Non. Ça donne, je divise par x carré moins 1, donc j'obtiens, il me reste ici x au carré plus 3. Plus 4 sur x carré moins 1. Alors voici la partie polynomiale, la partie entière. De f de la fraction rationnelle f. C'est une fraction que nous allons décomposer. On va décomposer g de x غنسميها g de x. Alors soit g de x égale (4 sur x au carré moins 1) égale, je factorise le dénominateur كيفما شفنا في الدرس، هذاك الدرس اللي عطيت x au carré moins 1 هي x plus 1 facteur de x moins 1. نسيت واحد القضية أخرى ما ذكرتش بها، هذوك الملاحظات اللي خصنا نلاحظو، وهو لا باريتي دو لا فراكسيون راسيونيل. يعني قبل ما نبدا نحل خاصني نشوف لا فراكسيون راسيونيل اسكو لي بير او امبير. الوغ نرجع الفوق، ها هي لا فراكسيون. اذا هنايا اش غادي نعمل؟ هنايا f de moins x égale moins x à la puissance 4, c'est x à la puissance 4, plus 2 fois moins x au carré, c'est moins x au carré, c'est x au carré fois 2, c'est plus 2x carré, plus 1. Je remplace x par moins x et je mets au carré, donc ça donne x carré moins 1. Et ceci c'est quoi? C'est f de x. Donc f est pair. Notre fraction rationnelle est pair. N'oubliez pas، متنساش هاد الشيء هذا ديرو قبل، ديرو هنا قبل ما تزيد لقدام. الوغ غادي نمسح. الوغ remarquons que f est pair. غادي تشوفوا امتى غادي نستعمل le fait que f est pair. هادو ملاحظات خصنا نلاحظوهم في البداية. إذا غادي نمشي ونكمل الشغل ديالي. إذا جي دو إكس تساوي 4 sur un produit. Ici j'ai un produit de deux polynômes كيفما شفنا في الكور. Il existe des constantes, des polynômes de degré inférieur strictement à 1, c'est-à-dire
0, de degré 0, c'est-à-dire des constantes. Donc il existe des constantes. الأولى غنسميها A على x زائد 1. الثاني غنسميها B, la deuxième constante, ou bien le polynôme constant, على x ناقص 1. Avec A et B sont des nombres réels, sont des constantes réelles. Alors je continue. Maintenant, comment déterminer A et B? Nous avons déjà vu comment les déterminer. Alors je vais multiplier les deux membres g de x par, alors je multiplie par x plus 1 g de x. Alors je multiplie par x plus 1. Ici par x plus 1 غتعطيني نختزل x plus 1 اللي ضربت فيها غتعطيني 4 على x موان 1. وهادي اش كتساوي تاني؟ غنضرب هنايا في x بلس 1 غتعطيني a زائد b فوا x بلس 1 le tout sur x moins 1. Et je substitue la valeur moins 1 à x, يعني x plus 1 égale à 0 كتعطيني x égale à moins 1. Donc إلا خديت x égale à moins 1 alors غناخد هنا وغادي نعوض هنا 4 sur moins 1. Moins 1 c'est 4 sur moins 2 c'est moins 2. Donc A égale هنايا 0 égale à moins 2. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de A. إذا هنا إما ندير نفس الشيء نضرب في x moins 1 جي دو x ونحسب بي، نعزل بي ونحسبها، ولا كاين في بعض الأحيان غير ممكن ما يمكنش. إذا هنا غادي نديرو التقنية. علاش؟ لأن هذا التمرين هذا فيه تقنيات. قلت التقنيات ديال لا ديكومبوزيسيون. الوغ اش عرفنا على f؟ puisque f puisque notre fraction f est paire كيفما شفت فوق، est paire، alors f de moins x égale à moins égale à f de x، pardon، égale à f de x. التقنية هذه راه كتنفعنا في لي كالكول ملي كنكونو غير قادرين على استعمال الطريقة ديال الضرب هنايا في x موان 1. إذا f de x اش قلنا؟ f de x راه هي x au carré plus 3 plus 4 sur x au carré moins 1. إذا هنا حتى الجي هادي، حتى الجي هادي راه بيغ. هاهي جي دو موان اكس، نعوض في موان اكس ici x par moins x, donc j'obtiens 4 sur moins x au carré هي x au carré moins 1. Donc puisque f est paire, alors f de moins x égale à moins égale à f de x. غنمسح هادي وغادي نكتب alors tout simplement g تا هي est paire. Puisque g est paire, donc g de moins x, alors غنكتبها بين قوسين هنا g de moins x égale g de x. g de moins x égale à g de x. غادي نجي ندير نكتبها هنا، هنا نعبر عليها هنا، هي بهادي هاد التعبير هذا، وغتشوفوا ماذا سيحدث. يلا جي دو اكس، جي دو موان اكس égale à g de x
cela signifie, ou bien cela implique que g de moins x, il y a a, sur moins x, plus 1, plus b, غنعوض x par moins x, à moins x, moins 1, égale g de x. g de x اش قلنا تساوي g de x égale à a sur x plus 1 plus b sur x moins 1. ولاحظوا معايا مزيان اش غادي نعمل هنا. هنا ici je factorise par moins 1, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a sur moins facteur de x moins 1 plus b, je factorise par moins 1 moins entre parenthèses x plus 1 égale, نكتب هذا الشيء كما هو a sur x plus 1 plus b sur x moins 1. alors هاد لو موان هذا نطلعو الفوق، نحيدو من هنا، نمسحو من هنا، ها هو ونمسحو من هنا. donc je laisse x moins. هاد لو موان ici نطلعو الفوق هنا et j'efface le moins qui se trouve ici sur x plus 1. donc j'obtiens moins a sur x moins 1 plus moins b sur x plus 1. اشنو قلنا؟ قلنا لا ديكومبوزيسيون اي اونيك، كاين شي حاجه مغيرها. يعني اذا هنا لو نومبر اللي مكتوب فوق x moins 1 خاصو يكون يساوي لو نومبر اللي مكتوب فوق x moins 1 في الطرف الاخر. اذا اش كنلاحظ هنايا cela implique x moins 1 هي كاينه هنا وكاينه هنا، اذا خص هذا العدد هذا موان a يساوي b. donc cela implique que a égale que moins a doit être égal à b. ودابا هنا تاني x plus 1 هي ها x plus 1 في كاينه، خاص هاد العدد ناقص b هذا ناقص b يساوي a إيكال موان b. ولاحظوا هنا هذه المتساوية راه هي هذه تماما، لو باساج من هنا لهنا نضربو في موان 1 و لو روتور الرجوع كنضرب في موان 1 وكتعطيني هذه. دونك لي دو égalités sont équivalentes. donc cela équivaut à b égale moins a, b égale moins a, c'est-à-dire b est l'opposé de a، هو المقابل ديال a. راه حنا ديجا لقيناها ها هي. cela implique المقابل ديال ناقص 2، cela implique que b égale المقابل ديال a، والمقابل ديال ناقص 2 هو 2. إذا لاحظوا هاد التقنية هادي راه تقنية مهمة جدا كتنفع في الظروف الصعبة. إذا صافي هاني j'ai décomposé ma fraction rationnelle g. donc g de x égale a sur x plus 1 moins 2 sur x plus 1 moins 2 sur x plus 1 plus b
اللي هو لوبوزي دو موان دو، دو سور إكس موان زد. إذا هاني لقيت جي دو إكس، إذا غنعوضها في بلاصتها. دونك باغ سويت notre fraction rationnelle f de x égale la partie polynomiale شحال لقيناها هنا هي la partie polynomiale c'est x au carré plus 3 x au carré plus 3 plus g de x. ها g de x فين هي plus نبدأ بالموجب هو الأول 2 sur x moins 1 moins 2 sur x plus 1. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. Partie polynomiale هنايا j'ai décomposé f à la partie polynomiale وهذو ce sont des éléments simples de première espèce. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشارك في القناة وتفعل الجرس الصغير لكي يصلك الجديد دائما والمفيد من التمارين. ولا تنسى أن تشارك هذه التمارين أو هذا الفيديو مع أصدقائك وزملائك. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.